कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव शंभो। जननी चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान सूर जाल्या सगळे साधक कृतसंकल्पा संकल्प घेवन आपणाल जप तप इत्यादी वाढवचे प्रयत्न करतात. तांतू संकल्प घेतना आम्ही मस्त कसले आग्रह करनाती नियम मस्त दिल्याती. नियम दिल्याती वातावरण कशी परिवर्तित जाल्या पावसाळी इत्यादी तदनुसार आहाराचे नियम इत्यादी चढ भोंवचे इत्यादी कोरनज आता हे सगळे नियम सगळ्यांचेर लागू करू जायना ती आहाराचे नसतात म्हणया जाल्यार कल वाड्डो येद तुमगेल मूल आधार कसलं साधन ती वाड्डेल म्हूण जाल्यार बरेंची हेंचे आमी प्रतिपंत सांगता ती तांतूकले वैशिश्टी हाडयेद मागशी 2 पंतां 10 माळ करतालो हांव 20 माळ करू सूर केला जप मागीर स्तोत्र पाठ कले सूर करयेद मागीर आनिकल करयेद संस्कृत संभाषण सुरू करयेद हें जाताच पळय आमकां मस्त खुशीची मस्त शिबीर जाल्या ती जाल्यार ह्या शिबिरांतू तुमकां सम कळ्ळें आमी कल्ल सांगता आशिल्लीं संस्कृत व्याकरण दृश्ट्या म्हणटात तुमी तशी शिकोवचें एक आनी संस्कृतानूच उलोवन दुसऱ्यांक प्रोत्साहीत करचें विंगडची तशी सामर्थ्य येवंका म्हूण हें प्रशिक्षकां खातीर हें शिबीर आशिल्लें. ताचो लाभ तुमी घेतलो त्यावेळी वाड्डो येद सगळे तिगलेंची त्या शक्तीलें गुरुशक्तीलेंची एक विभूती म्हण तशी लेखून नाना प्रकारेण वी आर अप्रोचिंग हर. शारिरीक कसले नियम त्यावेळी स्विकार करयेद तप जावंका तप जाल्यार ती अग्नी प्रज्वलीत जाता जाल्यार अशी कले घेवन जो नियम खंयच्या इतकी मानसीक संतुलन विचलित जाता मग त्रास जाता सस्टेन करूं जायना तशी कसले संकल्प घेयनी जाल्यार बरें विचारपूर्वक कसले संकल्प घेवन हे प्रारंभ करतात. आमी आग्रह दिवचें जपाचेर जप जावंका चिंतन जावंका शिवतत्वचिंतन मंगल चिंतन आमकां जाय तें ह्या वेळांत आमी वाड्डयता ती तदर्थ सत्संग इत्यादी आवश्यक आसा. शक्ती जागरण जायना फुडें शक्तीक एक कली मार्ग दिवंका पडटा ताजो शक्तीचो विनियोग जावंका बरें चिंतन ना जाल्यार कलमा शक्ती जागरण प्रारंभीक स्तरार एक उद्वेग सुद्दां येवच्या फाव आसा त्रास सुद्दां जावच्या फाव आसा. सो शिवमय चिंतन जाताच म्हूण जाल्यार ताका एक मार्ग मेळटा त्या जागृत शक्तीक ताचे खातीर ही सगळीं युगपथ ही साधन चलत आसता ती. शिवानंद लहरीचे आमी श्लोक इत्यादी घेत आसता ती कल्यामेरी अत्यंत मधुर श्लोक विचार सुद्दां जाल्यार ते शिवचिंतन बॅकग्रावंड बॅकड्रॉप म्हणटा ती ते केन्नाय प्रस्तुत जात आसता. So seemingly a very simple shloka also has tremendous depth, गांभीर्य आचार्य कृत जावन आशिल्ली ती आनी तांतूं तुमी एक थीम शें पळयलें
आणि कशी हाऊ certain ideas are being unfolded. It's you can view it in your own manner. आम्ही एक संकेत मात्र करचो. आम्ही 10 वर्सांनंतर परत ते श्लोक और ते थोडे श्लोकांचे एक विचार केल्यार नवो अर्थ येवच्या सुरू जाता. ताजें तें सौंदर्य. तशी शिवानंद लहरीच्या श्लोकांतून एक मार्गदर्शक म्हणून येता. आमी आज घेवयेत की वस्तुतः आशीर्वचना वेळार आमी कसले श्लोक न्ही घेना ती जाल्यार करया. कसले हांवें मस्त पण केल्या. भक्तीच प्रसंग. देवा प्रती भक्ती कशी. माक्षी पंत चातुर्मासांतून भक्तियोगो नाम 12 श्रीमद्भगवद्गीतेचा आमी घेतिला. तातूंत it helps us clear a lot of misconceptions that we have about bhakti. Bhakti is just emotion and jnana is something intellectual and bhakti वगैरह सुमार असता. भक्ति योग खंचे मितकी आमगेर एक ऐक्य जाता देवा संगाती आत्मज्ञान प्रदान करचे और प्राप्त करचे सामर्थ्य मेळता. तशी भक्तीचो थंय उल्लेख केला. सामान्य एक कली इमोशनल अपहीवलशें न्हय तें. थंय अगदी स्पश्ट जालें हांव कितलें धैर्य जावंका साधन म्हळ्यार कल्लें इत्यादी म्हणून. सो तीच एक श्रृंखला आमी मुखार सवनू जिके स्पेसिफीक हांतू वचया. आचार्यांगेल्या महापुरुषांगेल वचनाचेर चिंतन करया. भक्ति मनुष्य भितरी रोधस्तोय हृतः श्रमेण पथिकः छायां तरोर्वृष्टितः भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिः दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं सन्त समाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम्. एक श्लोक दृष्टांत दिल्यांती मस्त प्रकारचे दृष्टांत दिल्यांती टू हायलाइट सम a particular emotion or attachment or whatever. रोधः तोयहृतः श्रमेण पथिकः छायां तरोः वृष्टितः भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थं अतिथिः दीनः प्रभुं धार्मिकम्. एक हैं दृष्टांत हगुर विचार करूया. शब्दांचो अर्थ जावंका. रोधः तोयहृतः तोय उद्दाक water. There is a deluge. The river is in spate. You have been crossing it. Say I can do it today also, and suddenly you find you lose your footing. It was a small stream and now it's become a river and you're being swept away. Tavadkalasta toya hrataha. You're being carried away in that flood. Tavadi khayi ek avalamban जाऊंका धोरो कले जाऊंका. रोध अवरोध म्हणता तशी रोध बैंक और समथिंग किनारा पकड़ने आए हाथ में आए तो फिर बच गए. नहीं तो इस पानी के प्रवाह में बहते जा रहे हैं. पैर तले नहीं छुए. तशी तवळ एक तीव्र इच्छा आसता खंय म्हाका कले मेळका. कल की झाडाचे कले फांदी मेळ्ळो आनी कसले मेळ्ळो आमी धरून सोडता ती. कोणे हात दिले हात धरतले. कोण परिचय ना म्हण काय ना गळ. तशी एक तीव्रता हांगा दाखयता आसा ती यू बींग स्वेप्ट अवे. त्या वेळार एक कशी एक मानसीक तीव्रता जाता. हांतूल्यान सुटका हांतू पूर्ण ज तागल कशी भावना आसता. एक एस्पेक्ट दिल्लें. श्रमेण पथिकः छायां तरोः. श्रमेण आयासेन यः त्रस्तः सः किम् इच्छेत्. छायाम् इच्छेत्. तरोः छायाम् इच्छेत्. सः तस्य कीदृशी इच्छा स्यात्. तशी एक त्रस्त जावन बापरे खंय खंय एक अवकाश मेळका बैसूं शांत जावन म्हणून एक व्हड एक झाड आसा थंय वचून बसलो हाय जालें. ती एक भावना हे सगळें लौकीक दृश्टांत दिवन भावना कल्लस्थली व्यक्त करता अशें ती. तरोर्वृष्टितः भीतः
वृष्टितः भीतः वृष्टितः भीत जोर पावस येता असं कल्ल तो इच्छा करतलो स्वस्थगृहम वत असल्यार झाडां मुळांत वचून बसयेता जोर पावस येता असल्यार कल करयेता झाडां मुळांत वचून बसतात काय बसतात ती ॲटलिस्ट राबतात ती वस्तुतः राबचे आसना नव्हे कल्या ग तर जग्ग जात नाही ते झाडाला की येता ते सो हांगा चिकेची बुदवंत लोकांक खातीर आशिल्ली मिती वत्ता रापान त्रस्त जालेलो झाडां मुळांत वचून कशी बसतकी आनी जोर पावसान तो शिरकलेलो झाडांक म्हाका थंय लायटनींग स्ट्रायक जाता एक स्वस्थ घर मेळ्ळ्यार बरेंची स्वस्थगृहं यदा इच्छेत तस्य मनसि कीदृशी इच्छा स्यात् तादृशी भावना गृहस्थम अतिथिः वत असं दणुला राती रातचे असं भूक जाल्या हांगा कले हॉटेल ना कसले ना एक सद्ग्रहस्थ मेळ्ळो कोणाले घार वचूल्यार तो एक पोट्टा घालो एक राती राबूक एक अवकाश दिवो तशी पथिकः अतिथी दी अनअनाउन्स्ड गेस्ट ही होप्स ही विल बी वेलकम एट दिस पर्टिक्युलर प्लेस एट दिस हावस तशी तागल एक कशी इच्छा आसता तशीच दीनः प्रभुं धार्मिकम दीन असं आवश्यक तसं अचानक पैशाची आवश्यकता येयल्या त्या वेळार कोणी प्रभू म्हळ्यार समर्थ पयस आशिल्लो धार्मिकय जावन आसा हागेल आपणाला आवश्यकता पळोवन हो मनुश्य सत्पुरुश दितलो आपणाक पयशे म्हणून तशें एक आश्वासन घेवन वता ती आश दवरून वता ती तागलकल भावना की तशी म्हूण लेखा ती हें सगळें भक्तीचें लौकीक दृश्टांत दवरून एक तीव्रता कशी येता तें दाखयता आसा ती पळया ती विचार करुया हगूर 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 दीपम संतमसा आकुलश्च आकुलः संतमसा आकुल व्याकुल जाला त्रस्त जाला काळो कसं बल्कि आवाज येता असं कल्लें कोण कले कळना त्या वेळार दीपम इच्छेत सह संतमसा आकुलः सम्यक तमस समकाळो कशी मिती कसलें कळना त्या परिस्थितीन तूं कले एक संशय एक भय दिसलो म्हूण जाल्यार दीपम यथा इच्छति कोऽपि यः कश्चित् तादृशी इच्छा तीव्रता शिखिनं शीतावृतः अग्नि कोणाक इच्छा आसता अग्नीची शीत आवृतः शीतावृतः शैत्यं बाधते तं भयंकर थंडी असं एक अग्नी असल्यार हाता पूण हे वेद तागल कशी एक तीव्र इच्छा असं भाव असं ताजें एक लक्षण दिल्या दृश्टांत दिवन हगूर हगूर आमगेल मनान तूं संस्कार घालता आसा ती भक्तीच प्रारंभ म्हूण येता भक्ती न्हय मुखार कळटलें तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शंभोः पदांभोरुहं तशीची आपणाल मनाकच साधक सांगता असं हे चेत हे मन मनीराम कल कर तूं व्रजसुखं शंभोः पदांभोरुहं दावाल भवानी शंकर दावाल चरणारविंद सती तांतू एक आसक्ती उत्पन्न करी ताजे दिकान वच आनी तांतूंची शरण घे सुख प्राप्त जातलें कलकल एक विपरीत परिस्थितीचे भय आतां दाखयलें भय दाखयल हो तोय हृतल कल भक्ती आसतोय भय आसून तो खले एक म्हाका रोध जाय म्हाका एक खले सहारा चाहिए मुझे अशी बुद्धी आसता तशीची हांगा संवसाराच अनुभव करता साधकाक म्हळ्यार विवेक संपन्न विचार सूर जाला सत्संग जाता असं आनी वैराग्य उत्पन्न जाता असं तशी परिस्थितीन तूं नाना प्रकाराचे कशी दुःख आसता ती आनी नाना प्रकाराचे दुःखाचे एक निवारण करूंक आमी विंगड प्रयत्न करता पडटा हय की ना हांगा कलकल सांगल्या ते विंगड कोण एक हुळण वता असं ताका अग्नीच कल्ला आवश्यकता एक दुःख निवारणा खातीर एक आमी प्रयत्न करून ते निवारण करचे प्रयत्न करता ती जे सर्वसामान्य कले आसवे एक कले मेळ्ळ म्हूण जाल्यार मागीर एवरीथींग एल्स कॅन बी डेल्ट वीथ सो टू से
शंभो पदांभोरुहम व्रज सुखम हांगा ह्या श्लोकांतू अशी एक दिल्या. वस्तुतः एक प्रारंभिक स्तर है साधकाक ताजो अनुभव जावच्या सूर जाता. साधकाक अनुभव जावच्या सूर जाता म्हटल्यार एक दृश्टांत कोणाकय कळतलें जाल्यार जीव भावांत हांव आसा आनी मगल गती अशी जातस म्हूण ते कोणाक साधकाक अनुभव जावच्या सूर जाता. कल्ल सुखा खातीर हांव प्रयत्न करता की अशाश्वत सुख तें आलंबन मेळना, शाश्वत सुख मेळना, भय इत्यादी मात्र उत्पन्न जाता. अर्थ जाता स्वयं हो विचारू सहन करचे जिके वांट जाता ती हय की ना. सामान्यतया आमी देवाल्याक्यान आराधन करता ती तवळ हेंच म्हणटा ती हें मगल दुख्ख निवारण जाल्यार हांव सुखी जातलो म्हाका तसो सामान्यतया अनुभव कोर न्हू, दुख्खाचो अनुभव कोर न्हू, आनीक तात्कालीक एक सूख मेळटा ताजो अनुभव कोर न्हू, मागीर हें जग कसलें म्हूण समज विचार कोर न्हू. हाऊ मच कॅन आय एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस वर्ल्ड तसो मग विचार केल्लो म्हूण जाल्यार ही स्थिती येता. ही सामान्य स्थिती न्हय आनी सत्संग ना म्हूण जाल्यार वांछनीय स्थिती सुद्दां न्हय. कल जातलें डिप्रेशन सुरू जातलें अशें जातलें कले उपयोग ना. सगळें जग हे थोडे लोक आसता ती वेरी सिनिकल म्हणटा ती ऑर दे आर अनसक्सेसफूल. सो कले अशें काय कले दवर न्हितान तूं तशी स्थिती न्हय आमकां नाका. मनोबल नासतील ती स्थिती. आनी वस्तुतः जगात आजकाल एक रूप असं हें पळोवन हांव कल्लें म्हाका सूख जाय जाल्यार म्हाका सूख मेळटा मगल मन मगल शरीर घेवन आनी हाजेरीच म्हाका कल्लें एक ईश्वरत्व ना. It is my body etc. but how little control I have over it. So how long am I going to seriously be happy as an individual? अशी सगळे विचारी आमच्या सूर जाता ती. If there is no direction, if there is no satsang, what can happen? Depression. This is controlled एक विचार हो ताका वैराग्य म्हणटा ती. ते वैराग्य येत ना एक कलकी सुट्टा ना दुसरा आमी धोरका पडता. आमी तशी करता ती मस्त बोर जालें खावच्या सूर करतात थोडे लोक खातात ते ना जाता हांवें तो पोट भरल्यात कलकोचे टी व्ही पळयत आनी कले सुमार उपाय आसतात. एक नाचा एक सुख प्रदान करतले विशय आसता ते तांतूंची ऑल्टरनेटिव्स आमी घेतात. कसली नाचा न्हिदली. सो तशी ताजे वयर कोण आयला की आनी येस आय एम नॉट गोइंग टू बी सॅटिस्फायड विथ दिस सो आय विल एस्पायर to the best of my ability for something that is shashwata. Mhalelyak, he has to go through this. The pain, the fear, the anxiety, etc. that is generated when we put our confidence in objects. Objects means everything. Objects can be wealth, objects can be your house, objects can be objectively, so to say, your family, it can be your intelligence, it can be your reputation, anything that is mine. Based on that I am going to be happy म्हळ्यार खंय ना जा खंय ही परिस्थिती येतली तें म्हाका सोण घालतलें म्हूण ते विचार आमच्या सूर जाता ती. ते गमटे करून कल्टिवेट केले वैराग्य म्हणटात ताका. सो आय विल नॉट बी डिपेंडंट तशें तें करना फुडें युगपत एक साधन जावंक पडटा उपासन करता. म्हणूची वैराग्याचें आनी खबर याना फुडें आमी प्रायः म्हणटा ती उपासन कराती. उपासन कर न्ही म्हूण जाल्यार देवाल प्रती भक्ती उत्पन्न जाय न्ही म्हूण जाल्यार हें चिंतन शीघ्र येवच्या भाव आसा वैराग्य येवच्या भाव आसा जाल्यार शाश्वत वरसना तें वैराग्य दुख्ख मात्र जातलें शुष्क जातलें. हेंच न्हू संवसार अशीच न्हू होच न्हय म्हाका कले नाका मागीर कल जाय. हाव विल यू सस्टेन युअर सेल्फ. दुसऱ्यां खातीर हांव करता एक बंद सोशल सर्वीस करता इत्यादी म्हणटा ती थंय आनी दुख्ख मेळटा. सुख प्राप्त्यर्थ शाश्वत सुख जावंक मेळ्यार इतली एक तीव्रता बापरे अशी म्हाका नाका. निरालंबन म्हाका हांव जावचें ना
आलंबन म्हाका जाय जर शाश्वतय जाय म्हण तशी हट कोणाक आयल्या की ताचे खातीर दुसरो श्लोकान उपाय दिला. वस्तुतः भक्तीचे लक्षण हांगा येता ते हा अर्थ जालो ना ह्या श्लोकाचा. मस्तकले चिंतन करचें नाशिल्लें. आचार्यांगेल वचन घेवन हँड इन हँड वैराग्य आनी भक्ती कशी ताजेर विचार करचो आसा. अंकोलम निज बीज संतति अयस्कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम लता क्षितिरुहम सिंधुसरिद्वल्लभम प्राप्नोति इह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते. तक्क भक्ती आमी म्हणटा ती हांगा प्रथम श्लोकांत तूं भयजनक दुःखजनक हें नाका म्हणून म्हाका हें जाय म्हणून एक प्रयत्न कळतच नव्हे. इट्स ऑलमोस्ट व्हेरी स्पेसिफीक. हें नाका म्हणून म्हाका हें उपाय जाय. मल्ल्याक आतां एक आर्थीक समस्या आयल्या म्हणून म्हाका एक धार्मीक सद्गृहस्थ जाय. प्रभू समर्थ आशिल्लो पैशेवालो जाय तो म्हाका सहाय करतलो. म्हाका शींक खाता म्हाका अग्नी जाय. तशी आसतना एक हें नाका 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 म्हणून एक येतस वैराग्य येतस म्हणून येता आनी कसलें ना. ती जी शक्ती जायी म्हणेल ती शक्ती वस्तुतः खंयच्यांत घालका तें हांगा ह्या दृश्टांतान सांगल्या. अंकोलम निज बीज संतति अयस्कांतोपलम सूचिका. निज बीज संतति अंकोल वृक्ष और तें वृक्ष तेजी बियो जाता ती आनी सांगता ती तेजी बियो तो गोपणा फुडें दे डोंट वॉफ्ट अवे बट तेजी खंय रूट थंयच वचून परत उत्पन्न जाता ती वृक्ष रुपेण. सो आपणाल कशी मूल वृक्ष थंयच वचून निज बीज संतति अंकोलम एव प्राप्नोति. तशी एक अर्थ घेव्यद अथवा अंकोल वृक्षांत थानू कल बीज से की ताज बीज मागीर परत वयवल्यान म्हणा फुडें परत तांचे वृक्ष उत्पन्न जाता. आपणालेच एक प्रचार तश म्हणलें की इट डजंट स्टार्ट ग्रोईंग मँगोज ऑर समथींग लायक दॅट. सो आपणाले एक स्वस्थानाक प्राप्त जाता. तशीची अयस्कांतोपलम सूचिका. सूचिका नीडल when it is there is a process. अशीच नीडल असल्यार कले उपयोग ना. when it is magnetized कशी तें आकर्षित जाता और a magnet attracts it इत्यादी. तें एक दृश्टांत सरल सरल दृश्टांत दिल्यान ती बट तांत एक तारतम्याचो क्रम आसा. हाजेर आमी चिकेची विचार करका. मॅग्नेट अयस्कांतोपलम ताज दिकान कशी सूचिका आकृष्ट जाता. साध्वी नैज विभुम निज विभुम पत्नी पती प्रती कशी आकृष्ट जाता चिंतन चलता आसता. तें एक दृश्टांत दिलें हांवें. तिसरें दृश्टांत लता क्षितिरुहम. आनी लता क्रीपर क्षितिरुहम झाड ताजेर आकृष्ट मात्र न्ही अवलंबन सुद्दां घेता. डिपेंडंट म्हणटा ती लता क्रीपर न्हय अशीच वयल्यार वयर वचना. झाडाकच आवृत कोर न्हू तें आपणालें एक प्रगती प्राप्त करता. सिंधु सरिद्वल्लभम नदी आसा सरिद्वल्लभम समुद्राक प्राप्त जाता. तशीची प्राप्नोति इह यथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिः उपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते. तक्कमी भक्ती म्हणटा ती कशी हे सहज भावना म्हूण येदा दाखयल्या ती कश कश खंयच्या दिकान आकर्शण तशीची मनाचें एक सहज वृत्ती जाता आनी शिवचिंतन निरंतर जावच्या सूर जाता. ताका आमी भक्ती म्हणटा ती. अर्थ जाता सर. आतां हातूंत भक्ती आशिल्ली ती भक्ती आमगेली सार्थक जाता. ते पयलेचे श्लोकाचे विचार करना फुडें कल्लें बरं न्हय की ताजे दिकान एक जुगुप्सा उत्पन्न जाल्ली नाक हें म्हणून आनी बऱ्या दिकान मागीर आकर्शण वैराग्य तशीची विशेष रागम भक्ती हें युगपत जावंका. आतां भक्ती विशयान सांगतना अंकोलम निज बीज संतति
तर एक अत्यंत नैसर्गिक प्रक्रिया ती. ताजें बीज परत त्या वृक्षाच्या मुलांतू वचून थंय परत उत्पन्न जातात म्हळ्यार मस्तकले तांतू विचार करका प्लॅन करका म्हूण आसना. सो कोण मस्त सत्संग केला पूर्वजन्माचे संस्कार आसती तशे लोकांक आमी म्हणयेद शीघ्र भक्ती उत्पन्न जाता. चेडपण धोरणूची शिवचिंतन प्रारंभ जाता. मस्त कसले सांगका म्हणपण अविलक्षण महापुरुश आसता ती तशी. मागीर दुसरें अयस्कांतोपलम सूचिका. हांतू भेद आस लागीं आयल्यार मात्र ताजें एक आकर्शण जावचें सूर जाता. When the needle is brought somewhere near the magnet, only then will it spin towards the magnet, point towards it or get close to it. थंय सानिध्याच आवश्यक तसं पूर्वजन्माचे संस्कार इत्यादी ना ती. तो सत्संगाची गरज आसा. Exposure to the correct Shiva Spandana is required. It is not inherited or carried forward from Purva Janma. So hanga te sanidhyaच विषय येता. तिसरें साध्वी नैज विभुम. साध्वी आसा निज विभुम. Now this is a human relationship आणि हांगा it has to be cultivated. ना जाल्यार एक आकर्षण मात्र आनी त्या मागीर वत्ता. खंयचो एक संबंध असो बरो संबंध म्हळ्यार कितलकी विचार करका पडटा, कितलकी एक प्रौढत येता ते संबंध समाज मजबूत करतना टू स्ट्रेंथन इट फर्दर. अशी सहज जायना. एक 2-3 वर्सांचो फाव आसा फ्रेंड जाणतोय पळयता ती ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एटसेट्रा. मागीर कलकी एक आनी एक विशय जालो म्हाकल्या सांग न्ही, he let me down, didn't only tell to me, ityadi kono, whole thing collapses. There is no growth which should have happened if the relationship was meaningful. So it is something that has to be developed. It doesn't just happen. It's not some magnetic like literally it isn't just chemistry. A mature relationship खंयचेय आसो बरें आसा म्हण जाल्यार ताजे मिती दोगांकय लाभ जावंक म्हळ्यार मस्त सहन करका पडटा, मस्त आपणांत एक प्रगती हाडका पडटा. मागीर एक दुसऱ्यांतूय एकले परिवर्तन प्रगतीची आमी अपेक्षा करयेद. अर्थ जाता आसा इफ यू वॉन्ट टू हेल्प समबडी यू लव देन यू ऑल्सो हॅव टू चेंज इमेन्सली. सो तशी हांगा संबंधाचे दाखयता आसा ती एक अत्यंत पूर्वजन्माचे आशिल्ले मितींचे थंय वचून पडटा अंकोलाचे बिय. दुसरें लाग्याना फुडेंच ती सूचिका आकृष्ट जाता टुवर्ड्स द मॅग्नेट. तिसरें इट इज ह्युमन विचार इत्यादी आसा. इट इज नॉट जस्ट सम इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फोर्स. सो आपणाल स्वभावांतूच एक परिवर्तन हाडका पडटा. म्हळ्यार साधना वाडोवंका पडटा. जायना म्हाका भक्ती दिया ती जायना. सो ते हांगा द्योतीत जाता आसा. लताक्षितिरुहम म्हळ्यार एक सर्वतोभावेन समर्पित एक शरणच आश्रयूच घेतला म्हळ्यार डोंट सी इट एज अ व्हेरी फीबल वे ऑफ एक्झिस्टिंग. कले आपणाल ना ती बल ना स्पायनलेस म्हणटा ती डोंट बिकम दॅट्स व्हॉट आय कीप सेइंग. हांगा ताजे लागीं उत्पन्न जावन ताजेंच आश्रयण घेवचें एक सामर्थ्य तें वस्तुतः. आनी कसले विचार येना ती तशी एक सलगी इत्यादी हांगा इंगीत जाता आसा. आनी अंतिम सिंधु सरिद्वल्लभम. नदी वचून समुद्रांत मेळटा. समुद्रांत म्हळ्यार नदी अस्तित्व वर्णी आनी नदी नश्ट जाल्ली म्हणटात आमी समुद्रांत म्हळ्यार. नदी आनी म्हळ्यार खंय की उत्पन्न जाल्ली आनी मागीर भूगत जाली म्हळ्यार नश्ट जाली. खंय एक रेगिस्तानांत वचली मागीर उदकाक मुखार दिसनाच म्हळ्यार तें नदीच न्हय ती. सरिद्वल्लभम समुद्र पर्यंत पावली म्हळ्यार आपणाल पूर्णतेक पावली ती. तशें एक थंय कोण साधक प्रयत्न करता की तागेल जीवन आमी हें म्हणयेद यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् उपेत्य सदा तिष्ठति या सा भक्ती इति उच्यते. विचार करात हाजेरी. कलमा हें घेवन आतां मुखार आमी महापुरुशांगेल वचनाचेर फायदोन चिंतन करचें आसा. स्वाध्याय म्हळ्यार स्वाध्यायांतू मार्गदर्शन मेळटलें मेळका
आनीकल्ल नूतन प्रेरणा मेळता मार्गदर्शन मेळता ते आत्मसात करूंक साधन करपा पडटा. ते साधन मेळ्ळी आमी जप इत्यादीचेर आग्रह करता. ती तुमी जप करूं सुरू केल्यार ती शक्ती जागृत जाता, मनांत एकाग्रता येता. प्रारंभीक कल एक सहन करचे सामर्थ्य आसना, तितलो वेळ आपण बसका इत्यादी थंय एक दृढ संकल्प करून हांव संकल्प घेतला, हांव बसतांची म्हूण करता. तितलें सगळें केलें मंत्रशक्ती जागृत जाता. मागीर हें साध्य जावचें सुरू जाता जिवनांत. अत्यंत आवश्यक तसं विचार येवंक ती विचार केले म्हणून जाल्यार एक स्फुरण येवचें सुरू जाता. कशें हांव भक्ती करूं येद. इवन दीज एग्जाम्पल्स, ओ दिस इज वेर आय एम, दिस इज वॉट आय एम डुईंग रायट नाव. This sort of a panic is not bhakti, but okay, it has revealed to me something and I can detach so that I'll be attached to Shiva. Padar vindadvayam ही प्रक्रिया चालू असता. अशी केल म्हूण जाल्यार सदा तिष्ठति पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् उपेत्य सदा तिष्ठति सा भक्ति. आमगेली चित्तवृत्ती निरंतर ताज्यांतूच आसता, ताका भक्ती म्हणटा. ते पळयात तुमी आतां विचार करात. कले काम करतना तांतूं संलग्न जावन करतना तें काम मात्र आनी कले ना. द लेस यू आर डिस्ट्रॅक्टेड द बेटर. टोटल कॉन्सन्ट्रेशन, आय वॉन्ट कॉन्सन्ट्रेशन सगळें नेम घेता ते. दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन. बट वस्तुतः कितलं मोठाक कॉन्सन्ट्रेशन आसता. विचार दुसरे येता ते यू जस्ट रिजेक्ट देम. इज देर समथिंग एल्स इन यू विच कॅन स्टील कनेक्ट टू शिवा. एंड हाऊ. प्रयत्न करा ते. बरं कार्य करतना आमी शरिराक मनाक कार्यांत लायता आसती आनी थंय आमकां डिस्ट्रॅक्शन नाका. अर्थ जाता न्हय. हां, नामस्मरण करका, जप करका, केन्ना बैसून करका. मगर यात वतना जप करका जाल्यार वस्तुतः तुमी कसली सेवा करता आसत म्हणल्यार का ती कार्य करता आसती त्या वेळार जप करूं जातोय. आमी ते दृश्टांतय दिता ती व्हेरी क्रूड, बट ते कल करचे परत परत जाताय दाखयता ती न्ही. जप करता सदां चिम्मी करून जाल्यार थंय कुकिंग इज ऑल्सो गोईंग ऑन. हायट ऑफ भक्ती, पराभक्ती. दोळ चिमी करून खंयच्यात मीठ घाललें, खंयच्यात साखर घालूं वतना ते शिवभक्ती. नाजाल्यार शिवचिंतन कशें जालें. समथींग रॉंग इन माय अंडरस्टँडींग. दोळ चिमी करून हें नाका आनी हांव अंतर्मुख जावन हांव देवाल चिंतन करता म्हळ्यार कार्य खंय जातलें, सेवा खंय जातली. सो तुका अंतर्मुख जावचें आसल्यार थंड बैस. थंड बैसून 1 तास बैसून जप करी. भायरचे कसले विचार करूं नाका. कार्य करतना करता आसतना सुद्दां तें एक कनेक्शन म्हणटा ती बसका. साध्वी नैज विभूम म्हणलेली वारी. इट हॅज टू बी कल्टिवेटेड. हांव सुख चेडणाल काळजी आसना हांवें. कशें आसता कसलें काम करतना आसताच एक लक्ष. कसलें आवाज जालो इत्यादी म्हळ्यार तशें म्हणलें का ती. बट तें व्यक्तिगत शिवस्मरण अनुस्मरण कशी ती एक कलाय म्हूण येता. नाजाल्यार आपणाल आत्माचीच एक आवश्यक तशें ती मन शांत जावचें सुरू जायना फुडें हें जाता. कितलें वैराग्य वाडलें, वस्तुस्थिती कल्ली म्हूण कळ्ळें आनी साधनेंतू एक प्रौढता आयली. सत्संग परत परत जावचें सुरू जालो तावळी ही एकी मनाची अवस्था विशेश येवचें सुरू जाता. निरंतर शिवचिंतन जाता आसता. व्यक्त आसना तें रूप घेवन आसना, मंत्र घेवन सुद्दां आसना. बट हांव हें करता आसा तूं साक्षी जावन आसा तशें सुरू जातलें. हांव हें करता आसा तुगेल प्रसन्नते खातीर म्हूण तशें जावन आसतलें. अर्थ जाता. त्या वेळार कसलें काम सम जायनी अर्जन जें तें कसलें उद्वेग येता तो सुद्दां एक शांत करचे प्रयत्न. बिकॉज आय बिलोंग टू यू, बिकॉज आय एम डुईंग दीस फॉर यू म्हूण तशें म्हणचें धैर्य येवंक पयलीं आना. इट डजंट कम ऑफ हँड लायक दॅट.
अभ्यास करता येता आनी मागीर कसलें ताजें एक फळ मेळूं सुरू जाता, निश्चिंतता येवच्या सुरू जाता. तावळ करता ओ मगल आत्मतत्वाची शिवमय जातस, तांतूंची तल्लीन जातस, खंयचोय विचार करतना सुद्दां बॅकड्रॉप शिवतत्वाची आसा म्हणून तें हांगा दाखयल्या. एक अशी पराकाष्ठा आसा भक्तीची, सिंधू सरिद्वल्लभम. ती नदी वचून आपणाल अस्तित्व सोडून सोडता जाल्यार समुद्रांतू आपणाल पूर्णतेकच प्राप्त करता. हें सुमार एक दृश्टांत दिवन खंयचे एक विशयाचेर सुद्दां तुमी चिंतन केल्यार हांगा एक वैराग्याचें आनी हांगा भक्तीचें हँड इन हँड इट गोज. अशें केलें म्हूण जाल्यार मागीर आमगे जिवनाचें एक लक्ष्य आसा की तें प्राप्त जावचें साध्यत आसा. गुरुगीतेंतू गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुविश्वं समस्तन्तु तस्मै श्रीगुरवे नमः. अवगम्यते वा? गुरुमध्ये स्थितं विश्वं, गुरोः मध्ये स्थितं विश्वं, विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुविश्वं समस्तन्तु तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु आनी विश्वाक घेवन हांगा विचार व्यक्त केल्याती. हे श्लोकांतू कल्ले सांगिल्लें ताजेच एक क्रमांतू 3 स्तरारी हें सांगल्या संक्षेपेण कले दृश्टांत दिनात दिले. पयलेच्या श्लोकांतू एक त्रास नाका म्हण एक अलम बुद्धी आनी मागीर वस्तुतः सुख जाय म्हूण भक्ती कशी शिव प्रती उत्पन्न जाता ते द्वितीय श्लोकांत सांगल्या. ताजे एक संक्षेपेण हांगा वर्णन येता आसा. गुरुमध्ये स्थितं विश्वं. पयले नमस्कार करतना, पयले देवालेक आराधना प्रारंभ करतना तूंच सगळ्योची, तुज्यांतूच सगळें आसा, तुगलेंचें सगळें म्हणून मानसीक एक संकल्प करून हें स्वीकार करून आमी आराधन करता ती. वय की ना? कोरका नाजाल्यार हें विश्व आसा तूं केल्ल्या जाल्यार अतकल करचें. जो पर्यंत शरीर आसा हांव हांगा करता, तूं सांगिल्लें तशें करता, मागीर तुल्या येता तें खंय की तशें आमगेलो दृश्टीकोण ना. सो हांगा गुरु मध्ये स्थितं विश्वं. तूं इतलो विशाल आसा, ही गुरुशक्ती इतलो विशाल आसा, त्या शक्तींतूच हें विश्व धारण जाता आसा म्हूण आमी स्विकार करता ती. अर्थ जाता आसा हेंकलें तुमगेलें वेदांतच न्हय. अभिन्न निमित्तोपादान कारण. आमी कार्य पळयता आसती, जग पळयता आसती, हें खंय आसा, हाजें करता म्हणेल कोण, कारणांत आमी वता आसती. तें कारण खंय विंगड जावन आसवें, कलकी कोण खंय की बसला म्हूण आसवें ना. धारण करता आसा. कारण म्हूण आसा म्हूण जाल्यार तें ब्रह्मतत्व जो पर्यंत संकल्प करता ते तो पर्यंत हें विश्व आसा. आनी मागीर आपणांतूच लीन करून घेता. सो हें विश्व खंय आसा? गुरोः मध्ये एव. गुरो मध्ये स्थितं विश्वं. तशें आमी सूर करता ती. कल्याक आमकां विश्व दिसता आसा आनी हें सगळें तुज्यांतू आसा म्हूण आमी स्विकार करून वी आर ट्रायंग टू कनेक्ट टू दी कारण. कार्य वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड जन्मना. संवसारांत आयल्या एज अ जीव वॉट यू आर कन्फ्रंटेड इज वीथ द विश्व. इदंतया यद् दृश्यते. हें अहम ब्रह्मास्मि तांत वचस म्हूण जाल्यार हें कारण कल्लें. आई विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू दैट, देन आई विल बी एबल टू डील विथ दिस कार्य. अदरवाइज इट विल टेक मी फॉर अ राइड. नाम रूपात्मक है मायामय जगत. सो तें गुरो मध्ये स्थितं विश्वम. एक अखंड शक्ती आसा, त्या हें विश्वाक धारण करता आसा. विश्वा संगात हांव वेवहार करता आसोय त्या शक्ती संगाती मगलो संपर्क जाता आसा. आनी ती शक्ती खंय की विंगड बसल्या म्हूण न्हय, धारण करता आसा म्हणूची सेवेंत लागता ती. थंय शुद्धीकरण येवंका इत्यादी कोणाल हें गुरो मध्ये गुरूंक गेल जाता. सो मस्त राग द्वेषान ह्या नाशी हांव वेवहार करता बिकॉज इट इज फ्युटाईल, मिनिंगलेस, trivial. Even my emotions and justifications have no value for me right now or eventually. My job is to connect to the divine which holds this Vishwam. So Guru Madhye Sthitam Vishwam Ado तथा स्वीक्रियते चेत्
उपासना इत्यादिकम् आरप्स्यते. सेवा अपि कर्तुं कोऽपि शक्येत सेवां कर्तुम्. अनन्तरं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः. एकाग्रतानी वाढली म्हणून जाल्यार विश्वमध्ये स्थितो गुरुः. हें विश्वान तूं व्यवहार करतना हें नाका आनीकल खंयकी आस तें तत्व म्हणून विचार करना तेलें हाजें सार आस हेंच तें गुरुतत्व म्हणून आमी स्विकार करूंक सूर करता. ते केन्ना एकाग्रता वाडना फुडें आनी भय कमी जायना फुडें. तें एक साधकाल भय हो. साधकाल भय म्हळ्यार वॉट इफ आय एम लेट डावन. माहम ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत हीच प्रार्थना. आय शूड नॉट लेट डावन गॉड because of my laziness or arrogance or foolishness or whatever. I should not let down God. Let down God mere get out of sadhana. Never let that happen. And mama brahma nirakarot. And magal nirakarana dhavane kornaz hi prarthana chalta asta. So magiri tivrat yana pade and tugal karya म्हणून विचार करचे बदला कानी तू विंगड म्हणून ही भावना वचू सूर जाता. व्यवहार करतना सुद्दां अनुसंधानीत स्ट्रॉंग जाल्लेलो आसता. देवाले अनुभव पैल जावन मागीर जगात जाता. रामकृष्ण परमहंसांकान इत्यादी निमगेले तांची म्हणटाली हें विश्व दिसतलें. हें विश्व दिसता ताचे पेक्षा चड म्हाका देवील अनुसंधान जाता असो. मागीर हें एक झलक शे लायक अ ड्रीम हें नाम रुपात्मक जगत दिसता असो म्हूण तशी तांणी म्हणलेलें. सो आमगेलें तें लक्ष अर्थ जाता की पयलें जगत आस जाल्यार हें गुरू गेलींची ते गुरू शक्ती लेंची. सो हें व्यवहार करतना सुद्दां आय हॅव टू चिकेची अनुस्मरण चड करून आय हॅव टू रिमेंबर वॉट एम आय सपोज टू डू इत्यादी. सहजता आयली म्हूण जाल्यार व्यवहार करतना सुद्दां खंयच्यान व्यवहारू शरिरान व्यवहार जाता आसता, मनान व्यवहार जाता आसता, कॅल्क्युलेशन्स जाता आसता, ती भावना शुद्धी इत्यादी येता आसता जाल्यार हांव हें सण पळयता आसा पळय की ना. आनी हांव पळयता आसतना हाजे साक्षी वस्तुतः कोण आसा हे गुरू तुमची. मगल व्यवहार तुज संगात जाता आसा. तें द्वितीय स्तर. विश्वमध्ये स्थितो गुरुः संवसाराचें सार जावन आसा तुमची म्हूण तुगेल अनुसंधानात्मका व्यवहारान सुद्दां जाता आसा. नाका म्हूण करपा पडना. अशें आसतना एक विलक्षण चमत्कार जावच्या सूर जाता. गुरुविश्वम समस्तंतु तस्मै श्री गुरवे नमः. हें श्रीमद भगवत गीतेंतूय तशी आसा. क्षेत्रज्ञ क्षेत्र इत्यादी म्हूण विभाजन करून लर्न टू डिसएसोशिएट योर सेल्फ म्हूण सांगून मागीर फ्रॉम वॉट एंड हू इज गोईंग टू पुरुषोत्तम योग सांगला 15 अध्यायांत. तें हांगा गुरुविश्वम समस्तंतु तस्मै श्री गुरवे नमः. होत चमत्कार येता अत्यंत तन्मयता याना फुडें भक्ती याना फुडें भक्तीची पराकाष्ठा ज्ञान म्हण येद. आमी भक्ती परक वता सती भक्तीक घेवन वता सती आनी त्या भक्तीन तूं हें विश्व आनी हांव मात्र न्हय गुरू. गुरू खातीर म्हूण आयलें, देवी खातीर, शिव खातीर, भवानी शंकर देवा खातीर म्हूण आयलें. मागीर देव प्रधान जावच्या सूर जाता. पयल देव आनी मागीर हें विश्व जालें आनी मागीर देवाक सोडून हें विश्व म्हणलेलेंच ना आनी देवाक सोडून हांवय ना. मगल अस्तित्व सुद्दां ताजेरीच निर्भर जावन आशिल्ली ती ऐक्य. गुरुविश्वम समस्तंतु तस्मै श्री गुरवे नमः. ही आमगेल पराकाष्ठा वेदांताची एक भक्तीपूर्वक वतना. हें लक्ष दवरून घेतल्यार आमी चातुर्मासा खातीर कसलो व्रतन करतात की तेवढें सार्थक जाता. तातूंत तात्कालीन थोडें लक्ष आसता. ती साधना इतलो जप करता तें करता इत्यादी तें अवश्य करता. दृढतापूर्वक करता. हांव संकल्प केला, हांव तुका वचन दिल्ल्या हांव करता म्हणून विश्वास तो खंय गुरूय आसा ती. आनी वचन दिलेल्याक आमी जिकेची अनुस्मरण करून तें सांगिल्लें करता. ती प्राधान्य येवच्या सूर जाता. ते शक्तीचें जागरण जायना फुडें ती शक्ती विश्व प्रस्तुत करूं सूर करता. आजकाल करतली विश्वाची कले स्वतंत्र इयत्ता म्हणटा ती वर न्ही. हें आस आनी आय एम स्ट्रगलिंग, आय एम सिकींग हेल्प. पयलेच श्लोकांत जालें. सेकंड श्लोका भक्ती उत्पन्न जायना फुडें तूंच प्रस्तूत करता आसा. आय एम डिलींग विथ यू नाव, लेट अस डील विथ दीस.
तशी जाता. आनी द थर्ड लेवल गुरु विश्वम समस्तं तूं म्हळ्यार तांतूं कली उलोवचें जायना, ऐक्याचें एक लक्षण. गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात्. गतं पापं गतं दुःखं रोधस्थो व्रतो इत्यादि है नाका है दुःख नाका इत्यादि. आगता सुखसंपत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात्. बरेपण जावं का येता असं कल्याक तव दर्शनात्, तुगेल दर्शनामिती. मागीर देवो दाता च भोक्ता च देवरूपम इदं जगत्. देवो जयति सर्वत्र यो देव सोहमेव हि. तुम्ही एक स्थूल पूज करतन सुद्दां तांतूं ह्या स्तरार्थ आहे यो देव सोहमेव हि. तुमकां भोरचें सामर्थ्य असते पुजेंतूं इफ यू डू इट इंटेलिजंटली. तेंच आमी करता आसती मस्त वर्सांनी आनी कल्याक शीघ्र जावं म्हणून अशी चातुर्मासा वेळारी अनुष्ठान इत्यादी वाड्डोवन सत्संग कोरनु स्पष्टता हाणू दृष्टिकोणांतूं शुद्धी प्राप्त करतची अंततो गत्वा तन्मय जावचें तांतूं तल्लीन जावचें ही प्रक्रिया. एक स्तर येता केन्ना अत्यंत शुद्ध जायना फुडें तो उपदेश मेळटा. उपदेशान ज्ञान ज्ञानादेव तो कैवल्यम. तेकले वाणीनेच संका म्हूण आसना, खंयचेय रुपाणी आमचें आसतें येता, संकेत मेळटा, ऐक्य स्थापीत जाता. ते प्रत्येक साधकाक मेळका तेंचे लक्ष जिवनांत येवंका म्हणून गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. हे दोन विशय घेवन आमी फाय दवरून फाय असं आयतारा मुखारी आमी करतलीं स्वाध्याय करया. जाल्यार अशी चिंतन घेवनूची स्वाध्याय करचें आसा. दुसरें लौकीक जाता. कितलें अनुष्ठान करता ताजे कसले लाभ इत्यादी कल फळ आनी तेवूय आसता. जीवन आसा, जबाबदारी आसा, ताजे खातीरय एक व्यवस्था केल्या आमगेलो उपासने क्रमांतूं. त्या स्तरार मात्र आसा. हांगा येता तो तुमी मठांतूं कसले लाभ मेळका म्हणून जेवण केलें, मेनू केलें म्हूण म्हणात जाल्यार एक स्वस्थ हित जेवण उपलब्ध जावंका जाय. लक्ष कलकी विंगडची तशीच आमगेली जी एक क्रियाशक्ती, इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आसा तांकां बरें एक विनियोग कोर न्हू आपणाल कर्तव्य पालनांतूं प्लस एक्स्ट्रा थोडेंचें अनुष्ठानान कोर न्हू हांव म्हणेल हें शिवमय हांतूंच लीन जावंका. एक संकल्प घेवन हें चातुर्मास स्वाध्याय आमी प्रारंभ करुया. हाजे विशय कसलें नेमकूच आशिल्लें तुमकां कसलें स्पश्ट जाल्लें आंकी कसलें स्पश्ट की अस्ति चेत् वदतु. कोऽपि युगपत् चलति. वैराग्यस्य प्रयत्नम् अन्यच्च विशेषरागः इति भक्ति. भक्तेः संवर्धनं सम्यक् करणीयं चेत् अनुष्ठानादिकम् अनिवार्यमेव. तन्न क्रियते चेत् मनसि अथवा हृदये कापि भावना उत्पद्येत क्षणिका एव सा निर्गमिष्यति. अनन्तरं किं सम्बन्धः नैव स्थापितः भवानी शंकर भगवतः सार्धं. कले निमगुंचस्वे सूर केल्या मात्र भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्. भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम्.
भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवम् दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवम् वटमूलैकनिलयसुवैभवम् वटमूलैकनिलयसुवैभवम् वैभवं वैभवं वैभवम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् ज्ञानमुद्राक्षमाला विद्याधरम् ज्ञानमुद्राक्षमाला विद्याधरम् धृतपीयूषकलशं शङ्करम् धृतपीयूषकलशं शङ्करम् शङ्करं शङ्करं शङ्करम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् प्रणवाकार प्राकार मन्दिरम् प्रणवाकार प्राकार मन्दिरम् मौनव्याख्यामुदितमुखसुन्दरम् मौनव्याख्यामुदितमुखसुन्दरम् सुन्दरं सुन्दरं सुन्दरम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवम् सनकादिप्रवरमुनिवीक्षितम् सनकादिप्रवरमुनिवीक्षितम्
संविज्ञानप्रदानः व्रतदीक्षितम् संविज्ञानप्रदानः व्रतदीक्षितम् दीक्षितं दीक्षितं दीक्षितम् भज ध्यानैकनिरतसवा शिवम् भज ध्यानैकनिरतसवा शिवम् भज ध्यानैकनिरतसवा शिवम् ही प्रक्रिया रसतेची. ती रसता विषयांतम प्राप्त जाता. ते सोडचे आमी केन्ना प्रयत्न करता ती त्यावेळी शुष्कता येवन जा शिवमय जावंका आनी ती एक शिवरस ताज अनुभव जावंका म्हण हे दोन्ही प्रयत्न युगपत जाता. ती महापुरुषांगेल जिवनांतू आमी कल्पळयता ती तांकां तें आत्मसौंदर्य आनंद इत्यादीचो अनुभव जाता आसता. बाह्य कसली परिस्थिती आसा तें प्राप्त करचें म्हाका काय अधिकार आसा म्हणून एक निश्चय कोरून साधकू हातूं प्रवृत्त जाता. तावळी तें जीवन सार्थक जावचें सूर जाता. आनी शिवानंदाचो अनुभव जावचे पयलें आपणाल कार्यांतू सेवेंतू इत्यादी एक रसता येवच्या सूर जाता. कर्कशता उत्पन्न जाताली ते आपणाल वैराग्य आमी ती समज एक दृश्टिकोण जावचें सूर जालें बी बेटर एबल टू अंडरस्टँड इट एंड ते अंडरस्टँडींग कसलें येता आसा विशय सांगातीची आमी झगणा ती देवादिकाने ते गुरुशक्तीला आवाहन करून मगल मार्गदर्शन करी म्हज्यांत परिवर्तन हाडी म्हण ही प्रार्थना चलता आसता. हें विश्वस जाल्यार तूं आस म्हणून मागीर हगूर हगूर तें चिंतन मात्र न्ही अनुभव सानिध्य म्हणटा ती चड जावच्या सूर जायना फुडें तें सानिध्य पयलें आनी मागीर विश्व तुगलें म्हण आमी स्विकार करूं जाता. तावळी वस्तुतः रसता सगळ्या कार्यांतू येवच्या सूर जाता. जाल्यार हांव तूं विंगड आनी हें इदन जगत आसा आमी स्विकार करून सेव करता ती त्या वेळार प्रसन्न जावन अनुमोदन मात्र न्ही ती गुरुशक्ती अहम रूपेण प्रकट जाता. पूर्णाहंता आमकां प्राप्त जाता तें जिवनाचें लक्ष्य. सो ती रसता यावो म्हण हें सगळें प्रयत्न वैराग्य यावो नाजाल्यार दुख्ख मात्र उगडास्तवन घेया ती दुख्ख भोगचे एक वैराग्य विंगड दुख्ख भोगचे गाड्डवय दुख्ख भोगता प्रारब्धवश जाल्यार हातूंय सूख आसा म्हण तशी ताका आसता. म्हाका 3 पंद मारल्या 1 पंद मारल्या पुरुश ना देटाय सूख फरक गाड्डव आमकां तें नाका.
सूख तितल्या तितलेंची मगलकल स्वरूप असं तांतूंचे सूख असं म्हणून एक संकल्प घेऊन हे केन्ना आराधन जाता धन्य. ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु कुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः.